Magbita, La Forteza, Biga. First five ng Brown, Magbita, Palapus, Cañaveral, Apaga at Archeta. Oh, plus 1 po ang Brown ha. Okay, sumulan na po natin. Jump ball between Magbita and Apaga. Okay, start the ball. Tapo ba yung green? Cañaveral, tumagigot. Dahan lamang po tayo ha. Teka lang po. Punasan po muna natin. Importante po ang kaligtasan ng ating mga player. Punasan po muna natin. Sandali lamang po. Tayo. Ingat po at patulas ang ating court. Magbita. Oops. Timbay Magbita. Nakuha niya siya. Uy! Magbita. Magbita. Isi 2. Jaray Magbita. First blood. Parang pakipunasan nyo rin pare. Cañaveral, hindi ng 3. Wala. Nakuha ni Palapos. Easy 2. Mga players ha, ingat po tayo. Coronel, tumira. Basket yan. Magandang gabi po sa akin pare, kay Mr. Brian Bustos. Magandang gabi kayo, pare. Cañaveral, Palapos. Umikot. Wala, block by Magbita. Set to shoot. Apaga, binigay kay tropa. Tumira, wala. Ibang kay Barbosa. La Forteza. Binigay kay Coronel. Easy 2. Back to back. Apaga. Magbita. Wala. Ibang kay Coronel. Magbita. Binababa ang bola. Magbita. Binigay kay Biga. Wala. Naagaw ni Apaga. Binigay kay Cañaveral. Back to Apaga. Easy 2. Mga players ha, ingat po tayo. Medyo madalas ang ating basketball board. Magbita. Coronel. Bilista mo na. Tatlong sunod na po si Mr. Bokbok Coronel. Score 5-8. Cañaveral, kamay. Pagbilang ng 3. Wala. Green ball. Time remaining 7 minutes and 15 seconds. Magbita. Binigay kay Coronel. Brown ball. Okay, tama mo score. 8-5. Apaga. Binigay kay Cañaveral. Steal by Coronel. La Forteza to Coronel. La Forteza, tumira ng 3. La Forteza, 3 points. Ganadong po mga green team. Archeta. Cañaveral, tumira ng 3. Wala. Rebound kay Magbita. Yun, bago pala yung si Mr. Jaray Magbita, kaya pala Magbita rin ang mga crossover. Magbita, La Forteza. Tumira ng 3. Magbita, 3 points. Pinakikitaan ang kanyang may bahay. Score, 5-14 in favor of green team.
Apaga, Tumalapos. Last 10 to shoot. Apaga, tumira ng 3. Wala. Last 10 to shoot. Magbida. Last 5. La Forteza, tumagbida. Magbida, tumira ng patingdeng. Ilista mo na yan. Mancheta, Malabos. 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 Oops. Foul. Foul, jersey number 29. Magbida. First personal foul. Yun, pasok ang unang free throw ni Mr. Jeric Malabos. Pasok ang paggawa. Okay, stage 5 po tayo. Stage 5. O, sa mga gusto po magsumba dyan ha, magsumba lamang po kayo. Ito na po ang mga ating mga sexy mga ate. Maingay. Hiling. Pakitakip po ng maayos ang ating mga jersey, mga players. Pakitakip po mabuti. Mga players, uulitin ko po. Pakitakip po mabuti ang mga jersey ninyo. Out of bounds. Yun, sinunod na po ang pumasok pang sapatos si Mr. Patrick Carbonell. Apaga. Uy. Foul. Sandali lamang po ha, sandali lamang po. O, teka lang. Sige, foul po muna. Sino foul? Foul, jersey number 11. Holding foul. Sandali lamang po. Ilan po ang players ng Brown? 11 kayo, di ba? 11. Bilangin mo nga. Kulang pare. Isa ko. Kulang. Hindi, nagpas kanina sa amin. Nakasabsab dito. Okay. Yung Brown, sa Brown team po, pipili ko ang green. Kung sino may iwan. Kasi pumasok ulit si Mr. Rapage. Panyabiral, may iwan. Ay, pasok. Ha? Nasa rules po natin yan. Nasa rules natin. Okay, back to the ball game. Panyabiral. Just set to shoot. Esling. Wala. Block by Carbonell. Good bitaw. Tumira. Good bitaw. Basket. Foul. Jersey number 24. Basket. Pumasok kaya. Bonus free throw. Ay bonus shot. Gusto good bitaw. Good bitaw. Wala. Rebound by Arsiaga. Arsiaga. Pinababa ang bola. Arsiaga. To Santos. Santos. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Musa. Wala. Canyaveral. Canyaveral. Dribbling the ball. Vergara. Tumira ng 3. Wala. Carbonell. Carbonell. Oops. Steal. Canyaveral. Tira screen. Last 10 to shoot. Air ball. Oh, bola, bola.
Change ball po tayo. Ito, meron tayong extra ball. Okay. Santos to Arsiaga. To Carbonell. Wala. Steal by Brown. Cañaveral. Tumira. Cañaveral. Good for 2. Timeout. Green team. Back to the ball game. Time remaining 3 minutes and 7 seconds. Score 11-16. Santos umikot, tumira, wala. Rebound by Ibarra. Santos, uy, napagandang sidestep. Santos, good for 2. Cañaveral, last 10 to shoot. Arsiaga to Musa. Cañaveral, first personal foul. Carbonell, tumira, wala. Rebound by Musa. Easy 2. Era steal. Uy, steal. Carbonell. Iyak ng bola. Carbonell. Wala. Nakagawa ni Cañaveral. To Eraspin. Wala. Rebound by Arsiaga. To Uy, na-steal ulit. Ano ba yung gano'n? Cañaveral to Gutgutaw. Easy 2. Carbonell to Arsiaga. To Santos, uy, pinasa kay Musa. Last 10 to shoot. Last 5. Foul, jersey number 22. Vergara, first personal foul, second team foul. Santos to Santos. Last 10 to shoot. Last 5 to shoot. Good. Vergara. Binigay kay Cañaveral. Last 10 to shoot. Eraspin, tumira, wala. Foul, jersey number 22, Vergara, second personal foul. 13 foul, last 23 seconds. Last 21 shot clock. Last 10 to shoot.
Last 5. Time. End of the first quarter. Ang score, 13-20 in favor of Greek team. Okay. Back to the ball game. Start na po ang second quarter. Magbitang. Magbitang. Coronel. Coronel, tumira. Wala. Rebound by Palapus. Palapus binigay kay Abaga to Fernandez. Fernandez to Ancheta. Last 10 to shoot. Five. Ancheta good for 2. Magbita to Diga. Diga. Oops. Traveling. Traveling. Good call, rep. Fernandez to Ancheta. Ancheta. Wala. Rebound by Coronel. Coronel. Binigay kay Magbitang. Magbitang to La Forteza, to Coronel, to Diga, wala. Rebound by Abaga. Binigay kay Uy. Si ulit, Magbitang. Uy, teka lang. Traveling violation. Yan, labanan po ng Magbitang Brothers. Labanan ng Magbitang Brothers. Panganay at bunso ang naglalaban. La Forteza. La Forteza to Barbosa. To Magbitang. Magbitang. Tumira ng 3. Pasok yan. Bago shoes eh. Paano trupe eh. Makabili nga ng bagong shoes. Baka maging shooter ako. Fernandez. Uy, still by La Forteza. La Forteza. Uy, nag-dribble. Napakaganda. Foul. Foul, jersey number 8, Abaga. Ito nga. Sablay ang unang free throw ni Mr. La Forteza. Yun, magandang gabi nga pala kay paring Ipe Santos. Paring Ipe Santos, magandang gabi sa'yo, pare. Sa lahat ng gusto mong pagawa ng motor, ha? Hanapin nyo lang po ang pwesto ni Mr. Jeffrey Santos. Abaga. Magbitang. Magbitang. Wala. Nakakuha ang Cheta. To Palapus. 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 Easy 2. Parang kanin lang yan. Madaling isubo. Magbitang. Magbitang to Barbosa. Barbosa, tumira. Wala. Nakuha ni Magbitang to Fernandez. Fernandez, tumalaksa. Wala. Rebound by Magbitang. Magbitang, tumira. Bantayan ng magkapatid, ha? Magbitang. Good for 2. Coronel. Coronel, tumira. Wala. Rebound by Barbosa. To Magbitang. To La Forteza. Last 10 to shoot. La Forteza to Barbosa. Last 5. Magbitang. Wala. Rebound by Diga. Diga. Magbitang. Easy 2. Score 19-26. Abaga. To Magbitang. Binigay kay Fernandez. Last 10 to shoot.
Fernandez, binigyan ng bola, block by Coronel. Uy, sobra. Brown ball. Evan. Magbitang, wala. Ibang by Coronel. Coronel, binigay, uy, nagaw ni Abaga. 3-on-1, oh. Abaga, sumalaksak. Ilista mo na. Laportes, uy, foul. Foul, jersey number 26, Ancheta. Ancheta, first personal foul, second team foul. Yellow, pink pala mamaya. Magbitang to La Forteza. La Forteza tumira ng 3. La Forteza 3 points. Napakahusay ng bata na yan mula sa Barangay San Felipe. Fernandez to Palabos. Palabos, basic na basic. Palabos, easy 2. Magbitang to Coronel. To Magbitang. Magbitang. Binigay kay Coronel. Coronel. Good for 2. Nakakarami na si Mr. President. Block by Coronel. La Forteza. La Forteza. To Diga. Diga, block. Foul pala. Sorry. Foul, jersey number 8. Apaga. Apaga. Second personal foul. 13 foul. So, ang unang free throw. Relax. Deadpool po. Pag nag-deadpool tayo, mag-change mind. Fernandez. To Apaga. Apaga. Sumalaksak. Apaga. Dito. Okay. Change mind po. Change mind. Score. 25-32. Lamang ang green team. Labas yung Alfonso ah. Arsiaga to Carbonel. To Arsiaga. Arsiaga to Carbonel ulit. Last 10 to shoot. Last 5. Kanyabiral. Sumalaksak. Kanyabiral wala. Rebound by Carbonel. Binigay kay Santos. Santos to Santos. Uy, Wata Santos. Gandang koneksyon. Santos to Santos. Easy 2. Vergara. Wala. Nakuha ni Musa. Okay. Brown ball. Kanyabiral. Kanyabiral. Nag-crossover. Kanyabiral tumira. Wala pa rin. Rebound by Santos. Santos to Santos. Easy 2. Napakahusay naman. Santos to Santos. Lumolobo na po ang kalamangan ng green team. Trust screen. Binigay kay Vergara. Vergara, tugod-butaw, bigot. Wala. Rebound by Arsiaga. Arsiaga. Binigay kay Musa. To Santos ulit. Uy. Musa, wala. Rebound pa rin ni Musa. Vergara.
Vergara sumalaksak. Basket. Foul, jersey number 7. Santos. Santos, first personal foul. First team foul. Basket. Minix ka na naman dyan, ha? Kumuha kayo ng pick! Arsiaga. Arsiaga. Binigay kay Santos. Santos to Santos. Santos. Last 5 to shoot. Kanyaberal. Kanyaberal. Kanyaberal tumira. Kanyaberal good for 2. Na lang. Score 30-36 in favor of Green Team. Wala. Rebound by Santos. Santos to Santos. Wala. Rebound by Guevara. Guevara may akong bola. Bigay kay Kanyaberal. Kanyaberal to Vergara. Vergara sumulaksak. Vergara easy 2. Carbonel. Carbonel sumulaksak. Oh, lalim. Basket. Foul, jersey number 28. Gutgutaw. First personal foul. Warning for penalty. Pasok ang bonus shot ni Mr. Carbonel. Pwede kayo gumamit ng timeout yun, hindi nyo magagamit ang third quarter niya. Ilan pa timeout na itong block? Kanyaberal, kumira ng 3. Kanyaberal, 3 points. Time out daw. Time out, Green Team. Wala na pong time out ang Green Team. Ang Brown, dalawa pa. Okay, back to the ball game. At siyempre, huwag po natin kakalimutan mag-follow kay Kuya Mon Vlog. Maraming salamat Kuya Mon Vlog sa pag-cover ng laro ng Muñoz Tricentenarian Ballers Club. Ballers National Basketball Club. Carbonel. Carbonel. Nag-isip. Point yan. Last 10 to shoot. Carbonel, tumira. Basket. Foul, jersey number 29, Guevara. Penalty. Guevara. First personal foul. Walang warm up yan. Pasok ang bonus shot ni Mr. Carbonel. Kanyaberal. Si Vergara, Vergara. Uy, wala. Still by Green. Arsiaga. Arsiaga to Santos. Oops. Brown ball. Timeout. Brown team. To the ball game. Yun. Andyan nga pala yung Mr. MVP ng Season 1 ng Portia Ballers, Mr. Oden Bustos. Magandang gabi sa'yo, Mr. Oden Bustos. Ay, sorry. Oden Bustos Alvarez. Sorry. Irasquin. Tumira ng 3. Irasquin. 3 points.
Last 10 to shoot. Musa, easy 2. Last 25 seconds. Last 10 to shoot. Gitna, gitna. Last 5. Ay, putang ina, sila ka sila. Good to go, easy 2. Time. End of the second quarter. Ang score, 40-44 in favor of Green Team. Ngayon mo basahin yung kwan. Ngayon mo basahin yan. Hey, yan. Pinapasalamatan po namin ang mga sponsors ng ating palaro. Sa Baguio po, sa Baguio. Sige, sige, marap ka rito. Hey, maraming salamat po sa Ito, Wheels marap. Up by Kuya Ayman Miranda. Colbit 55. Back Prince, Jopaw, Uncle Drew, Primo Fuel, Mr. Jun Mirona, Tapsi Avenue, Kapitan Patrick Santos, Ron Rep and Aircon, DC Carwash, Pare, easy, ari yun, easy. Mr. Jun Pacheco, Mayor Baby Army Alvarez, Vice Mayor Nestor Alvarez, Masigasig Alpha Eagles Club, Kuya Bong Water Refilling Station, Tambayan sa Bukid, Mr. Engineer Edwin Saliganan, Rodney Cabrera, Canto Grill, and UR Concept. Maraming salamat po. Ay, back to the ball game na ating third quarter. Makikita po tayo sa vlog. Hindi naman, back pa lang. Pero Baldomero. Vergara sa 3. No good rebound. La Forteza napakabilis. La Forteza. To Coronel. To La Forteza. La Forteza. Wala rebound ng Cheta. To Vergara. Setting the play. Vergara. To Apaga. Bumuelo. Wala rebound Coronel. Coronel. Nawala ang bola na ko ni Apaga. Apaga. Gab na kasama na ko ni Vergara. To Fernandez. Sa pulang board. Rebound Diga. To Magbidang. To Coronel. To Barbosa. To La Forteza. To Barbosa. Same ball. Last 10 to shoot. Magbidang. Ground goal. Apaga. Pass to Fernandez. To Ancheta. To Vergara. Binigay kay La Forteza. La Forteza nagmamadali. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 26, Sancheta. Holding foul. Second personal foul, Ancheta. First team foul. Magbidang. To Diga. Diga wala. Rebound Ancheta. Pass to Vergara. 3-on-1. Vergara. Good for 2. Vergara. Magbidang to La Forteza. Magbidang to Coronel. No good rebound ni Diga. Binigay kay Magbidang. Magbidang. Santos. Dumidiskarte, umikot. Kanya pa rin, binigay kay Apaga. Last 10 to shoot. Apaga, wala. Rebound ng Cheta.
Wala pa rin. Dahil po rebound. Same ball ang tawag ni rep. Sub rep. Barbosa. Magbitang out. Hindi pa rin yata makakalaro si Arsiaga and Santos Si si Ibe. Hindi pa rin yan. Eh, bakit? Hoy. Buka. Fernandez. Ewan ko. Last 5 to shoot. Same ball. Last 4. Last 4 to shoot. 4 second shot clock. Vergara. 3 points. Lamang na po ang mga naka-brown. 45-44. Bakit daw yung ganito niya? Yung ginawa niya. Na Bortesa. pinasamasahe niya. Lalo ito bakit? Pero yung may sudeka. Binigay kay Coronel. Good for 2, Coronel. Fernandez open 3. Short, rebound Diga. Tula Portesa. I-discard si Mr. La Portesa, open 3. Short, rebound Vergara. Vergara nagmamadali. Dumiretso. No good rebound Diga. Binigay kay La Portesa. La Portesa to Coronel. Good for 2, Coronel. Ancheda. Good for 2, Ancheda. Nakuha ni Santos. De La Portesa. Last 10 to shoot. Coronel. Pull up Jay. No good. Rebound Fernandez. Fernandez. Nakakuha ng foul. Sub. Yeah, jersey number 35, La Portesa, holding foul, Sabret. Big out, La Portesa. First personal foul, La Portesa. First team foul. Siya yung caretaker dito eh. Binidyo ko na nga yan nung mga laban nyo dito para nakikita niya na okay yan eh. Fernandez. Ito kasi itong puti na to. Hindi Last 10 to shoot. Apaga. Good for Marada. Apaga. Arsiaga setting the play to Santos. Tumagbitang sa ilalim. Malakas rebound Coronel to Carbonel. Good for 2, Carbonel. Kanya Beral to Apaga. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 29. Second personal foul, Magbitang. Second team foul. Fernandez. Good for 2, Fernandez. Muntik na naman tayo madayo sa ano? Saan lang, ano? Sa Marikina. Ay, Hininto lang ni Ibe. malayo eh. Arsiaga. Tumagbitang sa 3. Laro nyo, baka No good rebound ni Fernandez. Binigay niya Beral. marami pa naman. Meron sa Pampanga. Foul jersey number 11, Carbonel. Holding foul. Yun na lang yung mga Second personal inaantabayanan foul, niya Carbonel. ngayon. Third team foul. Kanain mo, marami na akong tutulong sa atin. Sulsol. Gagano yan. Ako lang. Ganyan din ako eh. Mga babae talaga. Parang kung may langis mo doon. Ano may langis mo? May langis mo doon. Fernandez. To kanya Beral. Open 3. Wala. Rebound Santos.
Binigay kay Santos. Brother connection. Good for 2. Santos. Jersey number 7. Ancheta. Good for 2. Ancheta. Pasig Gray. Carbonell. Dumiscarde. Wala. Rebound magbitang. To Apaga. Apaga. Apaga to kanya Biral. Sa balok-balok lang yan. Tumagbitang. Wala. Rebound Carbonell. Yan ang mga tanda ng basketball. To Arsiaga. To Coronel. Good for 2. Coronel using the board. Nakarami na yun. Sabang na MVP yan. Pati yan, hindi sumali dyan. Salang, palita ng Galyando. Hernandez. Sa 3. Wala. Rebound Santos. To Arsiaga. Arsiaga. To Santos. To Santos. To Coronel. Wala. Sabrep. Apaga. Palabusi. Palabos. Good for 2. Palabos. Laki. Arsiaga to Santos, take the 3. Wala rebound. Ancheta to Fernandez. Fernandez behind the back. Wala rebound. Santos. Pass to Arsiaga to Santos to Carbonell. Carbonell. Good for 2. Carbonell. Magbitang to Ancheta to Fernandez. Good for 2. Fernandez. Arsiaga to Santos. Good for 2. Santos. Tatay mo, di ba kaya? Last 10 to shoot. Good for 2. Ancheta. Time out. Back to the ball game. Time remaining. Last 1 minute, 48 seconds. O yung mga higaw po, mga player, baka may nakahigaw dyan, pakitanggal na. Magbitang, take the 3. No good rebound Palabos. So kanya Biral. Kanya Biral. Kanya Biral. I-discarte. Binigay kay Diga. Pass big play to Labortesa. Pinaliwaga. Good for 2 Labortesa. Erasmin to Ancheta. To Palabos. Palabos. Wala. Same ball. Tawag rin. Hindi. Last 10 to shoot. Last 10 to shoot. Pasa sa loob yan! Sa loob yan! Palabos. Nakakuha ng foul. Basket count. Foul jersey number 8. Diga. Hitting the head. Plus 1 free throw. Wala ang bonus draw. Rebound Diga. Tumusa. To Labortesa. Labortesa. Tumagbitang. Wala! Wala! Wala.
Magbitang out. Magbitang out. Last 49 seconds. Kanya Viral. Dribbling the ball, last 10 to shoot. I want a foul, jersey number 23. Musa, holding foul, penalty. Labang pa pala yun eh, no? Penalty situation. Musa, first personal foul, penalty. Nabutan. Ito, sabi kayo, ano? Musa. Walang first row. Pasok ang pangalawa. La Portesa. La Portesa, open three. Wala rebound. Barbosa. Last 10. Last 5 to shoot. Carbonell. 3 points. Last 10 seconds to play. Last 5. And the third quarter score 61, 63, 62. Buhangin lang yun. May lalo na sa kuya. Na-truck na buhangin lang yun. Masakit makatapilok din. Last in the final quarter. Masama niyan, bumangag ka pa dito sa poste. La Portesa Si Ronnie mo nung nakarap bumangin. Oo. to Santos, open 3. No good rebound. Carbonell. Carbonell. Block by good down. Save ball. Last 9 to shoot. Last 9 to shoot. Santos. Nakakuha na ang Jetta. Binigay kay Apaga. Apaga. Pinasa sa labas. Carbonell. Carbonell to La Portesa. To Barbosa. To Carbonell. Last 10 to shoot. Santos. Wala. Rebound Diga. Wala pa rin. Nakawa ni Santos. Save ball. Last 11 to shoot. O yung mga taga-print mo natin, pakipunatan. Ang tutok sa electric fan. Wala tayo electric. La Portesa. Last 5 to shoot. Good for two. Barbosa off the board. Fernandez. Fernandez setting the play. Last 10 to shoot. Wala rebound good down. Kanya pa rin. To Apaga. Good for two. Apaga. La Portesa. To Carbonell. To La Portesa. Pull up Jay. No good rebound. Apaga. Binigay ni Vergara. Goal. Goal. Sabret. Barbosa out. Dig out. Coronel and magbitang
La Forteza at Los Santos. La Forteza. Hasta magbitang. Good for two, magbitang. Up the board. Low, 7, labang ang green. Fernandez to Ancheta. Last 10 to shoot. Fernandez. Nanguli magbitang. Binigay ni Ancheta. Ancheta. Good for two, Ancheta. Nag-hang time pa. Magbitang to La Forteza. To Magbitang, to Santos, to Coronel. Last 10 to shoot. Good for two, Magbitang. Time out. Brown team. Both team, meron pa po kayong tig-dalawang timeout. Canyaveral. Tobaga. To Guevara. Wala. Magbitang. Nakakuha ng foul. Plus 2 shots. Foul jersey number 11. Carbonell. Carbonell. Third personal foul. First team foul. Wala ang first row. Wala pa rin. Rebound Coronel. Foul rebound. Tumagbida. To Carbonell. To La Forteza. To Carbonell. 3-7. Canyaveral. To Apaga. To Palapus. Nakakuha ng foul. Plus 2 shots. Jersey number 19, Coronel. Coronel, first personal foul. Second team foul. Wala ang first row. Pasok ang pangalawa. La Forteza. Setting the play, La Forteza to Coronel. Last 10 to shoot. Carbonell take the 3. Wala rin mo Magbitang. Nasundot ni Coronel. To Magbitang. Wala. Magbitang. Ako ni Apaga. Apaga. Kanya pa rin. Ako na foul. Jersey number 7, Santos pushing foul. Second personal foul, Santos. Third team foul. Magbida. Wala rin mong Coronel. To Santos. Santos na malusot. Wala rin mong Magbida. Canyaveral. Hulap din. Wala. Rebound. La Forteza. Awal foul. Jersey number 4. Canyaveral pushing foul. Sabot. Santos out. Santos in. Second personal foul. Canyaveral. First team foul. Carbonell. Tumagbidang. Good for 2. Magbitang using the board.
Kanya Viral setting the play to Abaga. Nakakuha ni Coronel. To La Portesa, napakabilis. To La Libaba. Time out. Brown. Saktong-sakto nga, subaybay ko eh. Mabilis. Score 67-73. Dito medyo okay pa. But pagdating dito sa quarter, mabagal eh. Lalo. Makakita mo na yung difference. Fernandez. Seraskin to Fernandez. Humege. Wala. Rebound ni. Jump ball. Same ball. Last 10 to shoot. Panlapus. Umikot. Wala. Rebound Ancheta. Good ball to Ancheta. Napakalakas naman ni Mr. Ancheta sa ilalim. Magbidang. To La Portesa. Take the three. La Portesa. 3 points. Kuya Bok, parang di pa sexy pari Elisa pag nakasip yung pin. Fernandez to Vergara. To Eraskin, bumangi ng 3. Airball. Rebound Carbonel. To Magbidang. To Santos. Good ball to Santos. Eraskin. Wala. Coronel. Bola ng mga naka-brown. Time out. Brown. Back to the ball game. Time remaining. Last 3 minutes, 48 seconds. Kanya Viral. To Vergara, open 3. Short rebound La Portesa. To Magbidang. Ako na foul. Jersey number 8. Diga. Diga, second personal foul, warning for penalty. Kanya Viral. Kanya Viral. Binigay kay Magbidang. Last 10 to shoot. La Portesa. To Carbonel. La Portesa. Wala. Rebound Magbidang. Magbidang. Dire-diretso. Wala. Rebound Apaga. Good for 2. Apaga. Time out, time out. Time out, yeah. La Portesa. To Carbonel. Carbonel. To Magbidang. Libre-libre. Good for 2. Magbidang. Vergara. Nakakuha ng foul. Plus 2 shots. Jersey number 35. La Portesa. Illegal offense. Penalty.
Pasok ang first throw. Vergara. Pasok ang pangalawa. Time out. Green team. Time remaining. Last 2 minutes, 22 seconds. Score 87. Back to the ball game. Sila Anthony. Arsiaga. Arsiaga. Last 10 to shoot. Wala. Liwang Coronel. Sila Fortesa. Take the 3. La Fortesa. 3 points. Kanya Biral. Tumagbidang. Wala rin bang Carbonel. Carbonel. Last 10 to shoot. Last 5. More seconds shot clock violation. Apaga. Atake. Good for 2. Apaga. Arsiaga. Arsiaga. Foul, number 22. Vergara holding foul. Second. Coronel. Coronel, nakakuha ng foul. Plus 2 shots. Jersey number 4. Kanya Biral. Illegal use of hand. Kanya Biral, third personal foul, third team foul. Wala ang first row. Time remaining, last 1 minute, 6 seconds. Wala pa rin. Rebound Apaga. Tumagbitang. To Kanya Biral. To Vergara sa 3. Vergara. 3 points. Kanya Apaga. Wala. Last 52 seconds. Last 52 seconds. Natapik. Nagkatabihan ako ni Kanya Biral. Kanya Biral, umikot. Wala rin Coronel. Last 40 seconds. Nasa ko sana sa ilalim. To Coronel. Last 30 seconds. Last 10 to shoot. Last 5 to shoot. Wala. Last 15. Last 12 seconds to play. 12 seconds to play. Last 10. Player of the game, Mr. Jirey Magbidang.